आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. गोवा फायट कोविड-19 आमी गेले कितलेशेच दीस खरें म्हटल्यार कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरून गोंयांत आसा. आमचे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंट पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हाज्या फाटल्यान आसा आनी जायत्या पद्दतीन आमी कोरोना व्हायरसाचो कंट्रोल हो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात करीत आसा. बट मंगूर हिलाच्या एके फॅमिलीच्या केसी उपरांत आमकां बऱ्योचश्यो केसीस गोंयांत वाडलेल्यो मेळ्ळ्यो. आयच्या घडीक आमच्यो एक्टीव केसीस आमी ज्यो पळयता त्यो 130च्या सुमार पावता. म्हणजे आयच्यो केसीस जर धरल्यो आयज 26 केसीस आतां पर्यंत मंगूर हिला वयल्यो परत पॉझिटीव आयल्या. बट एक गजाल हांव मुद्दामून नमूद करता. काल हांव पर्सनली विजीट वास्को शहरात वचून आयलो, वास्को मुन्सिपाल्टीत वचून आयलो. वास्को मुन्सिपाल्टींतल्या पर्टिक्युलरली त्या वार्डांतल्या कावन्सिलरां कडेन उलयलो. डेप्युटी कलेक्टर, थंयसरलो चीफ ऑफिसर, थंयसरले आमचे दोनूय आमदार ह्या सगळ्यां कडेन उलयलो आनी थंयसरली आमी पुराय जे लॉकडावन मंगूर हिलाक केला ते सिस्टमूय पळोवन आयलो की मंगूर हिल हो क्लोज एरिया असल्या कारणान थंयसरले सगळे मॅक्झिमम जे आसा हे एकामेकाच्या संपर्कांत खूब लागच्या संपर्कांत येयल्ल्या कारणान आनी जी फॅमिली फर्स्ट पॉझिटीव आयलो जेणी त्या एखाद्या ड्रायव्हरा कडल्यान फिश व्हेहिकल जी आशिल्ली ताच्या ड्रायव्हरा कडल्यान ती केस तो पॉझिटीव आयलो. ताच्या उपरांत ताची फॅमिली जाली आनी ताच्या उपरांत क्लोज कॉन्टॅक्टान आसलेल्यो पयल्यो 42 केसीस, मागीर 30 केसीस, आज 26 केसीस. पण एक गजाल हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां की गोंयकारांनी भियोन वचपाची गरज ना. कारण कोविड-19 किंवा कोरोना व्हायरस हो व्हायरस आज पर्यंत आमच्या कडेन केसीस आसात. ह्यो सगळ्यो म्हणजे आतां पर्यंतच्यो जर मॅक्झिमम धरल्यो जाल्यार 10 सिम्टोमॅटीक केसीस, उरलेल्यो सगळ्यो केसीस ह्यो असिम्टोमॅटीक आसा. म्हणजे तांकां फक्त व्हायरस पॉझिटीव आयल्या. आमचे कोवीड हॉस्पिटल जी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता, सगळ्या पॉझिटीव आयिल्ल्या लोकांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता. लोकांच्या तकलेंत वेगवेगळे प्रश्न आसात. म्हणजे चुकून आमकां व्हायरस जालो जाल्यार आनी कितें जातलें. बट 100% सांगता जो पॉझिटीव आयिल्लो 8 दिसाच्या उपरांत 100% आमच्या कडेन आयल्या उपरांत तरी तो नॅगेटीव आयला. ताका आमी आयसोलेशनान दवरता आनी ताका ऑब्जर्वेशना सकयल दवरता. ताका लागलें आसत जाल्यार ताका जी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय ती ट्रिटमेंट दिता. अदरवायज बऱ्याचशा पेशंटांक फक्त आयसोलेशन वार्डांत दवरता. तांकां कसल्याच ट्रिटमेंटाची गरज ना. तांकां आयसोलेशनान दवरल्या उपरांतूच म्हणजे जाका म्हणटा आमी जाका हर्ड इम्युनिटी येता आनी तो हो नॅगेटीव रिकवरी जाता. म्हणजे 7 दिसां उपरांत ताजी टेस्ट जी आसा ही रिकवरी जाता. आनी ताज्या खातीर म्हणजे लोकांच्या मदीं जो भंय निर्माण जाल्लो आसा हो पॉझिटीव येयलो की आपूण पॉझिटीव येयलो जाल्यार कितें जातलो किंवा आयज पर्यंत एकूय केस ही खूब सिरियस जाली, ताका वेंटिलेटर लागलो अशें गोंयांत जावंक ना. आनी म्हाका दिसना की आमची सगळ्यांची इम्युनिटी गोंयकारांची इम्युनिटी खूब बरी इम्युनिटी आसल्या कारणान एखादो दुसरो पॉझिटीव जरी जालो आसत जाल्यारय बी म्हणजे तो 7 दिसांनी रिकवर जाता. त्या खातीर आमी भियोन वचपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आयज पर्यंत जवळपास 25,500 म्हणजे 25,500 सुमार टेस्ट ह्यो गोंयांत आमी कंप्लीट केल्यो. आनी ह्यो सगळ्यो टेस्ट कंप्लीट करता आसतना म्हणजे गोंयांत जो जो मनीस येता त्या मनशाक अजुनूय बी एंट्री पॉयंटाचेर, कारण परत हांव रिपीट करता की खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीच्यो टेस्ट केल्यो वचना. म्हणजे बाय रोड, बाय प्लेन, बाय ट्रेन किंवा बाय वॉटरवेज खंयच्याय माध्यमांतल्यान जो मनीस येता ताका पयल्यान पयली ताजी टेस्ट करता आनी ताज्या उपरांत ताका क्वॉरंटायन करता आनी ताजो रिपोर्ट जर चुकून पॉझिटीव आयलो जाल्यार ताका कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट करता. कोवीड हॉस्पिटलाची स्ट्रेंथ 220 आसा. आमच्या कडेन आतां पर्यंत ते 130 पेशंट्स आयज एडमीट जाले. हाज्या पेक्षा चुकून जर पेशंट चड जाले आसत जाल्यार आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या वतीन ती वेवस्था केल्या. लोकांनी भियोन वचपाची गरज ना. बट ते चड जावचें न्ही म्हणून सरकारान ज्यो ज्यो गजाली सांगल्या हांव परत रिपीट करता की बऱ्याचशा ठिकाणी म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें, फेस कवर आसतलें, सॅनिटायझर आसतलें हें वापरप अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें सगळ्यांनी आमी वापरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. वास्को शहरांतल्यान हांव वचून आयल्या उपरांत की बऱ्याचशा जाणांचें म्हणणें थंयसर लॉकडावन करचें अशें बऱ्याचशा जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट आमी जेन्ना पळयलो की कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केला आनी ट्रान्समिशन हे त्या लोकल एकाच वार्डांत आसा, दुसऱ्या वार्डांत ना. वार्ड नंबर 11 आनी वार्ड नंबर 17
हांव पर्टिक्युलरली त्या एका कावन्सिलरा कडेन उलयलो. थंयसरल्या लोकांची वेवस्था ही सगळी वेवस्था म्हणजे 100% लोकांचें टेस्टिंग करप आनी 100% लोकांक कंप्लिटली म्हणजे तेंचे टेस्ट करून तेंचे रिपोर्ट्स तेंच्या पर्यंत पावप हेजी वेवस्था आमी केल्या. थंयसरल्या ज्या लोकांक म्हणजे थंयसर जे ग्रॉसरी आयटम्स नाशिल्ले थंय सुमार एक 350 फॅमिलीज आसा. काल हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिलां जवळपास 350 फॅमिलींक 8 दिसांक जाय तें रेशन हें सरकारच्या मार्फत फुकटूय दिलां. दाळ आसतलें, तांकां रायस आसतलें, कारण लेबर क्लास लोक रावपी थंय आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्टूय दिलां. बाकीचे तेंचे दूद वेजिटेबल्स तांकां पेड सर्विसीस मार्फत थंय दिले वता. आमची पुराय टीम ही थंयसर आमची टीम जी थ्रोट स्वॅप काडपा खातीर थंयसर आसा आनी ती पुराय काम करता. हें सगळें जाल्या उपरांत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी खंयसरूय म्हणजे भायरसून येयल्ल्या लोकांच्यो टेस्ट ज्यो आसा ह्यो पॉझिटीव आमकां वेगवेगळे कडेन मेळटा. बट त्यो मेळ्ळ्यो हेजो अर्थ म्हणजे कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा अशें न्हू. हांव परत सांगता, हें ट्रान्समिशन हें लोकल ट्रान्समिशन आसा, त्या एरिया पुरतें सीमीत आसा. आतां भायरसून येयल्लो पेशंट कोण तरी कलंगूट मेळटलो, कोण तरी म्हणजे दोनापावल मेळटलो, अशें वेगवेगळे कडेन एखादो दुसरो जेन्ना लोक भायरसून गोंयांत येता आनी शेवटी एक तर ते गोंयकारां कडेन येता ते गोंयकारूच आसा जाल्यार आमी शेवटी कोणाकूच रेस्ट्रिक्ट करूंक शकना. डायरेक्टली तूं येवं नाका, तुका बॅन करप आमी घेवचें ना अशें जावंक शकना. कारण आज वास्कोच्यानूय म्हणजे दिल्लीच्यानूय ट्रेन जी आसा ही पयली वास्को ट्रेन आयली, तिजेरूय एप्रॉक्सिमेटली 290 कितले तरी लोक आयले. त्याय लोकांचो थ्रोट स्वॅप आमी घेतला, त्याय लोकांची टेस्टिंग जी आसा ही आमी कंप्लीट करतले. पयर जे दुबयच्यान जे फ्लायट आयले आनी त्या फ्लायटाचेर तुमी पळयलां आसतलें खूब जाणांनी मोठो बोवाळ घातलो आनी ताज्या उपरांत काल आमी म्हणटले की 2 पॉझिटीव आयले. आज जर पळयत जाल्यार भितरले आनीक 4 पॉझिटीव जाले. म्हणजे जे शाणपणां सांगताले एक तर आमकांच म्हणजे हें आनी तें म्हणून सगळें सांगताले, एक तर हेंकां जर घरा सोडलेले जाल्यार म्हाका दिसता आपल्या फॅमिलीकूय ते पॉझिटीव करतले आसले, शेजाऱ्यांकूय पॉझिटीव करतले आसले. हितूंतले आनीक 4 लोक जे आसा पळय न्ही हे परत पॉझिटीव येयल्ले आसा. ऑल टुगेदर जे 6 पॉझिटीव केसीस ह्यो तांच्या पासून जाल्ल्यो आसा. ताका लागून हें सगळें करता आसतना म्हणजे पुराय आमी आजुनूय बी पुराय कोविडाचेर कंट्रोल करून आसा आनी लोकांनी निश्चिंत रावचें ह्या बद्दल. आनी म्हटल्यार तितकीच चिंताय करची की आमी खंयसरूच सोशल कोविडचे नॉर्म्स जे आसा हे कोविडचे नॉर्म्सचें पालन करचें अशें म्हाका दिसता. आनी ज्या ज्या जाग्यार आमी अवेर आसपाक जाय, ज्या ज्या जाग्यार आमकां खबर आसपाक जाय किंवा भायरसून येयल्लो मनीस कोण आसा, जर ताका टेस्ट केला आसत जाल्यार ताज्या पासून पयस रावप किंवा ताका आमकां DHSाक किंवा हेल्थ ऑफिसराक इन्फॉर्म करप हें काम आमी सगळ्यांनी करप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. हाज्या व्यतिरिक्त कोविडाच्या व्यतिरिक्त मागीर तुमकां कितें जाय जाल्यार तुमी विचारूं शकता. हांव एक 2च गजाली तुमकां मुद्दामून सांगपाक जाय आशिल्ल्यो. त्यो म्हणजे आमच्या गोंय सरकार वेवसायीक कर आयुक्त कार्यालय हांच्या वरवीं डिस्प्युटेड टॅक्स मॅटर फाटले 2016 पासून आतां पर्यंत पेंडींग आशिल्लें. सो आमी कालच्यान ही मॅटर सेटल करपा खातीर गोवा टॅक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स टॅक्स 200 एंड गोवा मूल्यधरीत कर कायदा 2005 आनी केंद्रीय विक्री कायदा 1965 म्हणजे GST वॅट हे डिस्प्युटेड मॅटर फाटल्या 6 वर्सांची पेंडींग आशिल्ली ताज्या खातीर स्कीम लॉन्च केल्या. आनी त्या स्किमच्या मार्फत जितक्यांचे डिस्प्युटेड टॅक्स आशिल्ले हे सगळ्या लोकांक तांच्या मेलाच्या मार्फत कळयलां. तांच्यांनी बेगिनात बेगीन म्हाका दिसता ह्या स्किमीचो म्हणजे फायदो घेवन ते आपले डिस्प्युटेड टॅक्स जे आसा हे मिटोवपाची संदी आसा. गोंय सरकारच्या वतीन हे आनी एक आमी पावल उचल्लां जेणे करून जे सगळे म्हणजे हॉटेल आसतले किंवा बाकीचे सगळे हे डिस्प्युटेड जितक्या जाणांचो टॅक्स डिस्प्यूट आशिल्लो रिगार्डींग वॅट ह्या सगळ्यांनी आपले डिस्प्युटेड टॅक्स जे आसा हे मिटोवपाची गरज आसा. इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी हांच्यांनी आपलो रिपोर्ट सबमीट केलो. ताज्या उपरांत आमी इकॉनॉमीक कंट्रोल कमिटी काडलेली त्याय कमिटी आनी येता त्या बुधवार पर्यंत आमी वेगवेगळ्यो गजाली सरकाराच्या खर्चाचेर कंट्रोल हाडपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. इवन दो आमी आमदारा खातीर हावस बिल्डींग अलावन्स आसा तेंय बी कमी रेट ऑफ इंट्रस्टान आशिल्लें, तेजोय परत रेट ऑफ इंट्रस्ट एट पार जावपाचो आसा. अशे बरेचशे इकॉनॉमीक मेजर्स सरकाराच्या आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे GST कलेक्शन्स आनी रेवन्यू कलेक्शन्स हे खूब म्हणजे 80% ड्रॉप जाला
आनी हातूंतल्यान सगळ्यांतल्यान भायर सरता आसतना आमकां जे जे इकॉनॉमीक मेजर्स घेवपाक जाय ताची सुरवात केल्या आनी बुधवार पर्यंत अशे मेजर इकॉनॉमीक आमी जे इकॉनॉमीक रिवायव केला किंवा इकॉनॉमीक मेजर्स घेतल्या ते सगळ्यांच्या पर्यंत कळयतले आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता की सरकाराच्या तिजोरीचेर न भार घालता सुद्दां आमी हेल्थाच्या बाबतींत किंवा कोवीड मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत खंयसरूच खर्चाची कपात करूंक ना. ताच्या बाबतींत ज्यो ज्यो गजाली लागता इवन दो आमकां लागले आसत जाल्यार इन एडिशनल हॉस्पिटल कोविडा खातीर जाल्यार तेजी तयारी जी आसा ही आमी दवरल्या. पण हांव एक मुद्दामून तुमच्या मार्फत कळीत करता की बऱ्याचशा लोकांक दिसता की आपल्याक कोरोना जालो जाल्यार आपल्याक ट्रिटमेंट प्रायवेटान घेवची पडटली. आपल्याक खूब आयज पर्यंत गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या केसीस सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्या कोवीड हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट केल्यो वता. तांच्या खातीर कसलेच पयशे हे घेतले वचना. खूब जाणांच्या तकलेंत आनी दुसरी गजाल सांगता, जे जे कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्या ते 100% गोंयांत रिकवर जाल्या. भियोन वचपाची गरज ना. आमकां हाज्या पासून आपली इम्युनिटी वाडोवपाक जाय आनी इम्युनिटी वाडोवपा खातीर आयुश डिपार्टमेंटान वेगवेगळी सजेशन्स म्हणजे आयुर्वेदाच्या बाबतींत होमिओपॅथीच्या बाबतींत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आयुश डिपार्टमेंटान जी दिल्या ती वेगवेगळी सजेशन्स वेगवेगळी मेडिसिन्स ही आमी इवन दो मंगूर हिल आनी बाकी सगळी कडेन इवन दो हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी बी आमच्या वेगवेगळ्या आयुश डिपार्टमेंटाच्या वतीन सर्क्युलेट केल्या. आपली इम्युनिटी वाडोवप हें गरजेचें आसा. ती वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आसतली ती वाडोवची जेणे करून ह्या व्हायरसा पासून जर आमकां सर्वायव जातले आसत जाल्यार ताजी हर्ड इम्युनिटी येवप त्या व्हायरसाच्या बद्दल हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून वेगवेगळ्या म्हाका दिसता शहरांतल्यान ताचेर आतां हर्ड इम्युनिटी येवपाक लागलेली आसा. त्या खातीर लॉकडावन म्हणजे खूब जाणांनी मागलेलें की वास्को हें लॉकडावन करचें. पण हांव थंयसर पळयल्या उपरांत थंयसलो रिव्यू घेतल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की फक्त लॉकडावन केलें म्हणून ताचेर सोल्युशन येवचें ना. की आमकां मंगूर हिलांतलें 100% टेस्टींग करप आनी त्या पेशंटांक क्वॉरंटायन करप किंवा होम क्वॉरंटायन करप किंवा पॉझिटिव्ह आसलेल्यांक हॉस्पिटलांत दवरप हें तेजेर सोल्युशन आसा. त्या खातीर हांवें थंयसरूय अनावन्स केलें जे जेच्या संपर्कांत आयला की तेंच्यांनी स्वताक सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवचें आनी मागीर टेस्ट करचें आनी टेस्ट केल्या उपरांत पॉझिटिव्ह आयला आसत जाल्यार ताका आमी एडमीट करून घेता. ताच्या संपर्कांत आयिल्ले 75 लोक आशिल्ले तांच्यांनी टेस्ट करून घेतले जे त्या मंगूर हिलाच्या भायर रावताले. बट ते 75 लोक हे नेगेटीव आयल्या म्हणून म्हणटा की ते कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला आनी ते लोकल ट्रान्समिशन आसा. इतकें आमी समजून घेवचें जेणे करून आमकां आत्ताच्या घडीक तरी पूर्णता लॉकडावनची गरज ना अशें म्हाका दिसता. हेजो पुराय म्हणजे आमचे एक्सपर्ट्स टीम किंवा एपिडेमियोलॉजिस्ट किंवा बाकीचे सगळे हे सगळे वावुरता हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केल्या उपरांत ह्या सोल्युशनाचेर आमी आयिल्ले आसा. आयज थोड्योश्यो जरी 25 केसीस जाल्ल्यो आसत जाल्यार सुद्दां कंट्रोलान आसा. आमी मंगूर हिलाच्या भायर आमकां केसीस मेळूंक ना. थँक्यू. मंगूर हिलाचेर आतां पर्यंत तश्यो एकूच मिनीट एप्रॉक्सिमेटली 100चेर वतल्यो. इट इज 96 काय 96 सुमार. आयक आमकां खंय खंय मेळ्ळा हाज्या पेक्षा तुका हांव परत एक सांगता. आमकां तो पेशंट ताजो तो येता आसतना बाउंड्रीचेर म्हणजे तो एअरपोर्टाचेर आसत रेल्वे स्टेशनाचेर आसत जाल्यार ताजें सॅम्पल कलेक्शन केल्लें आनी थंयच्यान ताका दुसरे दीस किंवा ते दीस ताका सेल्फ क्वॉरंटायन आशिल्लो तो थंयच्यान ताका व्हरून एडमीट केला. आमी आमचे आतांच्या घडीक ते एक्टीव केसीस आशिल्ल्यो 130 केसीस आसत जाल्यार तेजे सगळ्याचे तो हांगासलो आहा थंयसलो आसा. हांव परत एक गजाल सांगता. आमकां कोरोना ह्या दुयेंताच्या विरोधान लडपाचें आसा. पेशंटाच्या विरोधान न्हू. आयजूय आमकां लोक पळयता की लोक पेशंटाच्या विरोधान लडटात. एक गजाल लक्षांत घेयात. आमकां सपोर्ट करपाक जाय त्या पेशंटाक. तांकां कोरोना एकदां जालो म्हणजे वयल्यान ताका हर्ड इम्युनिटी येयली आनी 7 दिसांनी तो रिकवर जालो जाल्यार तेज्या पासून दुसऱ्याक कोरोना जावचो ना. आतां त्या 7 दिसाच्या पिरियडांत कदाचित तो पॉझिटिव्ह आसतना दुसऱ्याक जावंक शकता. परत सांगता म्हणजे धांवणून घालप
तांकां घरान घेवप न्हू, हे प्रकार जावचे न्ही, की जायत्या लोकांनी इन्फॉर्म करचें की बाबा हेका डावटफूल आसा, इन्फॉर्म करचें, आमी ताका एडमीट करून घेता, ताका क्वॉरंटायन करता. ताच्या खातीर सगळ्या लोकांनी म्हणजे गोंयांत तरी निदान म्हणजे खूब कमी प्रकार पळोवपाक मेळ्ळे, पण आमच्या हॉस्पिटलचो स्टाफ आसतलो किंवा बाकीचे पेशंट आसतले हांच्या बद्दल आमकां सहानुभुती आसपाक जाय. आमकां कोवीड-19 ह्या दुयेंसाच्या विरोधांत लडपाक जाय. मायाभूषण. Good evening, sir. So this Kalangute case has raised an anxiety that someone with political connections can skip the test and enter the state. What is the status of your probe right now, and how many persons has this lady actually met? हांवें इन्फॉर्मेशन घेतल्या त्या प्रमाणे मायाभूषण तुका सांगता तेच ती जाणटी बायल ही 2 तारखे दीस एंटर जाल्या. ओके, कदाचित तिने टेस्ट येता आसतना केली ना आसतली, कित्याक तें हांव व्हेरीफाय करपाक लायला, तें सोदपाक लायला. एकदां इट इज ह्युमन एरर. खूब जाण गोंयांत जवळपास 3,000च्या पेक्षा चड लोक येता, बट ती आयल्या उपरांत ती चड लोकांक मेळूंक ना, तिच्या फॅमिलीच्या भितरूच आशिल्ली. ताज्या उपरांत तिका डिस्ट्रेस जालो, तिका ब्रेथलेसनेस जावपाक लागलें, तिका विजनान व्हेल्ली, बट विजनान तिका एडमीट करूंक ना. विजनांतल्यान तिका भितर सुद्दां घेवंक ना. तांच्यांनी पळयल्या उपरांत डायरेक्टली तिका जीएमसीन धाडल्या आनी जीएमसीन तिजी टेस्ट केल्या उपरांत आयसोलेशन वार्डांतल्यान तिका डायरेक्टली कोवीड हॉस्पिटलांत तिका एडमीट केल्या. तिच्या संपर्कान येयल्ले फक्त फॅमिलींतले त्या 4 जाणांक आमी टेस्ट केले आनी तांकां सेल्फ क्वॉरंटायन करून दवरल्या. सूरज. एक गजाल सांगता, हे पळय, जेन्ना आमचो स्टाफ जेन्ना डायरेक्टली थ्रोट, एक गजाल सांगता पळय, आमचो कितें हां तुका हांव एक गजाल मुद्दामून सांगता. आमचो जो कोविडाच्या बाबतींत काम करता त्या 100% स्टाफाक आमी PPE किट्स दिल्या आनी तांकां फूल प्रोटेक्शन ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय तितकें दिल्लें आसा. दुसरी गजाल, आमचे एक 2-4 स्टाफ, एक्झॅक्टली नंबर म्हजे कडेन पावूंक ना, बट पॉझिटीव आयल्या. हाजी गजाल आमचे सगळे स्टाफ पॉझिटीव येतले अशें न्ही. ते स्टाफ थंयसर बेजिकली ताज्या पयलीं थोडे दीस थंयसर तांच्यांनी बेदीक डेंग्यू मलेरिया हाज्या खातीरय बी त्या सेम मंगूर हिल एरियेत त्या डेंग्यू आनी मलेरियाचो बेदीक सर्वे आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता, तेन्ना थंयसर गेल्ले. तेज्या पैकी ते स्टाफ आसा आनी एखादो दुसरो स्टाफ आमचो थ्रोट स्वॅब काडटा आसतना, कारण पावस सुरू जाला म्हणून पॉझिटीव येयल्या. आमी सगळ्या स्टाफांक इतकें इन्फॉर्म केलां की जेंकां जेंकां घरा कडेन न वता आमी तेंची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या वेगवेगळे कडेन, जशी कोवीड हॉस्पिटलाच्या उपरांत आमी भायर केल्या. आतांय बी कोविडाच्या बाबतींत जितको स्टाफ काम करता त्या सगळ्या स्टाफाक आमी सेपरेटली तांच्यांनी हॉटेलांत रावपाची सेपरेट इंडिपेंडंट रूम दिवन, म्हणजे 14 दीस तांच्यांनी रावप, टेस्ट करप आनी परत आपल्याकूय टेस्ट करून घेवप. ते सगळे स्वता आमच्या खातीर सगळें काम करतात, तितकी तेंची आमी काळजी घेतल्या. आनी मागीर तांचेंय प्रोटेक्शन घेवपा खातीर तांची सेपरेट रावपाची वेवस्था, तांची टेस्टींग फॅसिलिटीज आनी तांकां PPE किट पासून सगळी दिवपाची वेवस्था ही आमी केल्ली आसा. मुरारी. केन्ना मेरेन तुका कळटलें की ती कलाकुची बायल कशी गोंयांत एंटर जाली, कोणें परमिशन दिलें वा कोणें परमिशन तिका दिवना, कशें आयली ती गोंयांत? मुरारी, एक गजाल मुद्दामून लक्षांत घेवपाक जाय. फक्त गोंय सरकार आपल्या एंट्री पॉयंटाचेर कितले लोक दिसाक भितर सरले, कितले लोक भायर सरले, हे गेल्या 22 मार्च पासून आयज पर्यंत चॅक करता. हांव मुद्दामून सांगता तुका. म्हणजे ट्रेनीन कितले आयले, प्लेनान कितले आयले, सगळे, आनी खंयच्या राज्यान करिना. सांगून जो एखादी ह्युमन, बट तिची एंट्री जी आसा पळय न्हू, ही थंयसर आसूं शकता. तिची एंट्री मेळटली आमकां, ती पत्रादेवीच्यान आयल्या एज फॉर माय इन्फॉर्मेशन. ओके, एखाद्या वेळी तिने आपूण कितें तरी आतां एखादी दुसरी एरर ही आमच्या स्टाफा कडल्यानय जावंक शकता. आमी पळयता 24/7 जेन्ना आमचो स्टाफ थंय काम करता, एखादी ह्युमन एररूय आसूं शकता. हांव ना म्हणना, किंवा ही बायल जी आसा ही एंटर जाल्ली आसा. अनिल. आमी पूर्णता परत एकदा परत सांगता पळय, हांव पर्सनली आमचे एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट जेंकां आमी डेप्युट केल्या, जेंकां आमी PI इन्चार्ज म्हटल्या, त्या चॅक पॉयंटाचेर त्या सगळ्या PI कडेन हांव उलयलां की अशा पद्दतीच्यो एरर जावच्यो न्ही चुकून सुद्दां, जेणे करून आमकां सफर जावचें पडटा. म्हणून ताका परत एकदां हांवें स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी मोठ्या प्रमाणांत ताजेर टायटन कर म्हटलां.
इन्क्वायरी बीन करता तुमी सीएम? सुरू आसा तेजेर. सद्गुरू अनिल अनिल उलय. अनिल लाड. मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही काल म्हणतायत की आता मंत्रिमंडळाचे डिस्कम्युनिकेशन आहे. माझा प्रश्न असा आहे की एंट्री पॉईंटवरती जे कर्मचारी आहेत ते परीक्षित आहेत का, आणि दुसरं म्हणजे एंट्री पॉईंटवरती भ्रष्टाचार होतोय का? कारण असं बघितलं गेलं की पैसे देऊन एंट्री पॉईंटवरती लोक आतमध्ये येत आहेत. तर या बाबतीत तुम्ही काय सांगू इच्छिता? एक म्हणजे चुकीचो आरोप जो आसा पळय न्ही, हो आमच्या लोकांचेर करूं नाका. एक परत सांगता हांव, गोंय सारकेल्या राज्यान 24/7 थंयसर आमचो एग्जिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसा, पुलीस आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा. हे खंयच्याच राज्यान ना. त्या खातीर कोणूच कोणाचेर आरोप करूं नाका. पयशे घेवन भितर प्रश्न देयना. हांव परत सांगता. आतां चुकून चोर वाटेंतल्यान कोण भितर येता, रस्त्यांतल्यान खंयच्यान दुसरे वाटेंतल्यान भितर येता, 100% आमी बावंड्री कितें थंय पुलीस घेवन दवरूंक शकना. आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय, शेवटी तांकां भितर हाडपी काही गोंयकारूच आसता. आमी दोश तांकां दिना, उलट आमचो स्टाफ काम करता तांकां दिता. आमी समजून घेवपाक जाय. आमकां जे कोण भितर हाडटा पळय न्ही तांकांय विचारपाक जाय. म्हाका बाकीची इन्फॉर्मेशन्स मेळटा. ताज्या खातीर जो स्टाफ काम करता ताजेर अशा पद्दतीचे आरोप करप योग्य दिसना म्हाका. त्या हांव सांगता की बाकीचे अजुनूय आमचे जे आसा थंयसर सगळे जे जे पुलीस आसतले, मॅजिस्ट्रेट आसतले किंवा बाकीचे सगळे हे खूब बऱ्या रितीन काम करता. सद्गुरू कोण म्यूट केला त्यांनी. उलय. तो वयलो वो आहा पळय तुजो तो डिसोजा वो येराळ लौकीक. सर गुड इव्हनिंग. आयक, गांवांनी ज्यो केसीस सापडल्या पळय न्ही, लोकांनी भिवन वचपाची गरज ना. आमचो हेल्थ स्टाफ आसा तांकां आमी सरळ सांगलां, जे कोविडाच्या बाबतींत काम करता तांचे आमी सेपरेटली हॉटेलांत रावपाची वेवस्था केल्या. फक्त तेंच्यांनी विलिंगनेस दिवपाक जाय. म्हणून आमी आतां इन जनरल हांवें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस सेक्रेटरी हेल्था कडेन उलयलां की ह्या सगळ्या स्टाफांनी तांच्यांनी सेपरेटली तेंची निदान 8-14 दीस रावपाची वेवस्था जी आसा ही आमी हॉटेलांत करता. केराळ. Sir, regarding the reopening of malls and restaurants, yesterday central government has given guidelines. So will it be implemented from June 8th onwards? हय, 8 तारखेच्यान रेस्टॉरंट सुरू जावपाची आसा. ताका नॉर्म्स आनी ताजी SOP जी आसा ही आमी दितले. कारण काही बाबतींत तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सींग हें सांबाळून तांच्यांनी रेस्टॉरंट्स जी आसा ही 8 तारखेच्यान चालू करपा खातीर आमी अलाव करतले. महेश. रिलिजियस प्लेसींनी फंक्शन खंयचीच जावपाक जायना. आमी म्हटलां रिलिजियस प्लेसीस जरी उगड्यो आसल्यो, फाल्यां सकाळीं देवळां, चर्च, मास्क जरी ओपन आसले जाल्यार थंयसर म्हणजे 10 लोक येवन प्रेयर केली किंवा 10 लोक येवन आरती केल्यो हें जावचें न्ही. की तेंच्यांनी रुटीन पुजा आसा, इंडिविज्युअली वचून आपूण जे वचून दर्शन घेवन येता इतको पर्यंत सीमीत आसचें. महेश. महेश गाडी. महेश. सोयरू. हा महेश. कळ्ळें म्हाका तुजें म्हणणें. भायल्या राज्यांनी असिम्प्टोमॅटीक पेशंट तांच्याच घरा कडेन दवरतात. ओके, अजून आमी डिसिजन घेवंक ना. आमच्या कडेन इनफ बेड अवेलेबल आसा. अजुनूय आमी दुसऱ्या हॉस्पिटलाची तयारी केल्ली आसा. त्या खातीर असिम्प्टोमॅटीक पेशंट सुद्दां आसले आसत जाल्यार आमी हॉस्पिटलानूच एडमीट दवरतले. सोयरो. हेडफोन काढ तुझा. हेडफोन काढ सोयरू हेडफोन काढ. हा उलय.
किशोर किशोर सर येता ऐकू? हय हा. पत्रा देवीच्या आणि युपी खुबशेपणे पॉझिटिव्ह मेळपाक लागल्या आतापर्यंत आम्ही केसी पळवली. आता झालं अशें आहे की आजिलो हॉस्पिटलाचेर प्रेशर येता म्हणून तेंच्यांनी पेडणे कॉलेज घेतल्या फॉर स्वॅब टेस्टिंग. जुलैच्या 1 तारखेच्यान पॉझिटिव्हच्यो एक्झामी सुरू जातात एज पर गोवा युनिव्हर्सिटीचे. सो ह्या परिस्थितीत पेडणे कॉलेज स्वॅब टेस्टिंगान फुल कॉलेज घेतल्याची ती कॉलेजूच घेतला तेंच्यांनी. हे कितपत योग्य? थंयसरले आमी आमच्या टुरिस्टाची एक प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती बी रिपेर करपाक घेतल्या. ती रिपेर जाल्या उपरांत आमी कदाचित ते टुरिस्ट प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही थंयसरूच थ्रोट टेस्टिंग सेंटर दवरतले. टायमींग आत्तां आमी पेडणे कॉलेज घेतलेली बट ताचो विचार करून म्हणजे 1 जुलैच्यान सुरू जावपाचें म्हाका खबर आसा. ओके जर आमचे आतां बेगिनात बेगीन जर ते टुरिजम प्रॉपर्टी आहा ती जर रिपेर जाली आसत जाल्यार कॉलेजीन न करता त्या प्रॉपर्टीत आमी करतले. ओके. दुसरी एक गजाल चीफ सेक्रेटरी अंडर तुम्ही ऑस्टेरिटी मेजर्साचेर एक कमिटी काडलेली आणि जे म्हाका त्या रिपोर्ट तुमच्याकडे दिला आसतो. बुधवार पर्यंत आमी कालची एक गजाल आसा की काल जो हाऊसिंग लोन स्कीम आसली सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर त्या सगळ्यांक काल ऑर्डर काडल्या त्या प्रमाणे आता तांकां बँकेचो रेट ऑफ इंटरेस्ट मारचो जाता. सो एक जाला अशें की हाऊसिंग फी जी आसा तुमची 2% असल्या कारणान प्रत्येकान आपल्या आवाच्या भायर लोकांक काडलेली आसा 2% तांकां परवडटा तें. आता अचानक जेन्ना बँकेचो रेट ऑफ तेन्ना त्यांचो इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो बहुतेक महत्वाचो भाग हो तेंची इन्स्टॉलमेंटाक वयतलो. किशोर म्हाका कळ्ळें आमदारांचोय बी जो 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान आसलो पळय न्ही तो आतां बँक रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर वयतलो. हातूंतल्यान आमदारूय सुटचे ना. हांगासर तूं तेंच्या बँक रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर सांगता. हांगासर तुमच्यांतल्योच कांय जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. ओके काही जाणांचो पगारूच कट जालो. ताजोय आमकां विचार करपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता त्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें ना. लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्या लोकांचो अर्दो पगार कट जालो त्या खातीर जर गव्हर्मेंट सर्वंटाचें केलें आसत जाल्यार हांगासर आमदारांचें सुद्दां आमी 2% वयल्यान बँक रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर हाडटा. तर डिसिजन जाल्लें आसा. घाल हय सांग सोयरू. सोयरू तूं कितें उलयता तें आयकोंक येना. किशोर तुका आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता. सगळ्या आमदारांनी आपली 30% ऑफ द सॅलरी एका वर्सा खातीर कोवीड रिलीफ फंडांत दिल्ली आसा. एका म्हयन्या खातीर न्ही एका वर्सा खातीर. ओके थँक्यू.